Yes. Hello tout le monde. Bonjour, bonjour. حطينا some music, some good music for our clients and fans. Alors, ça décomplique la bouche شوية. On va discuter morphologie. وشنو اللي يواتي وشنو اللي ما يواتيش. Hello, hello. Salut. Hello. On va parler de morphologie. Bonjour, bonjour. Hello, Raba. Hello, my dear. Raba, c'est رابعة بزبزون شلون لاباس؟ Bonjour. Oui, oui, oui. Alors, حطينا some good music so we can talk about bodies and اعطيني لي كارت دو فيزيت حطهم لي في البورتفوي. لا 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 سي بون هكاك باش ينجموا يسمعوني. ناقص هذايا باش نعطيه الكليونتو. ناقص والله شتجي والله حبوا انا فورم 8 هذاك. انت مش فورم 8 بركة، انت 8 وبواسون و8 واللي تحب عليه الكل. So, on va parler de morphologie. كل بدن شنو يواتيه؟ Excusez ma voix toujours enrhumée, j'ai un énorme souci. يلزمني نلقى un bon ORL يلقى لي حل معناها. Alors, Bibou, on va parler de morphologie. Tu proposes quelle morphologie? باش نحكيو على البنات وشنو يواتيه وكيفاش تلبسوا، شنو اللي يواتيكم شنو اللي ما يواتيكمش، شنو اللي ما يلزمكمش تلبسوه، les fashion faux pas par rapport aux morphologies تاع كل بنت. يلا بيبو تحب نبداو نحكيو على انهي morphologie؟ On commence par la morphologie V. V اللي هي ميساج سنعاونكم هنا. V حطت رابعة قالت حبي نحبوا انا وقالت لي انا لا فورم 8 ابداو بي انا. باهي نبداو بالفورم 8. داكور لا فورم 8 سي لا فورم لا بلو سامبل اي لا بلو معناها فاسيل في اللبسه، ما تتعبش ياسر، تلبس اللي تحب يواتيك. علاش؟ على خاطر سي اون فورم فيمينين باغ اكسلونس. شو معناها 8؟ معناها خليني نخدم ديريكت نتاعي شير اسيستانت. جي قدامي ما تخلينيش نعمل حتى شيء، خليني نفيد المجتمع. ما تعشقتي اختي انا عندي ديفان حتى في البوتيك. الوغ لا فورم 8 اللي هي هكا معناها قد الكتاف قد les hanches et la taille elle est marquée. Ça nous rappelle un peu la forme de justement Kim Kardashian. Mais Kim Kardashian c'est un peu exagéré خاطر عندها la forme des hanches أكثر من اللازم. لا Kim Kardashian c'est plus un A développé. فهموني لحظة. Alors, donc, la forme 8, donc, قلنا قد الكتاف قد les hanches avec une taille marquée. معناها غارقة، معناها داخلة على taille كيما هكا. Betty Boop. So, donc, facile. Donc, تنجم تلبس معها اللي تحب انت. تلبس معها لي روب سانتري يمشي، تلبس معها une robe واسعة avec une ceinture à la taille. Ça va très bien. تلبس des pulls, des crop tops, des jeans, des pantalons moulants, des jupes taille haute. Tout va à cette morphologie. ما تستحقش ياسر معناها تفكير في شنو باش تلبس شنو باش تعمل، على خاطر سي اون مورفولوجي مع البنات الكل. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, on va passer à la morphologie V. شو معناها la morphologie V؟ معناها الكتاف أعرض من les hanches. Plus ou moins masculine شوية، mais برشا نسيت تلقى معاهم cette morphologie surtout les athlètes اللي يعملوا les sportifs pardon اللي يعملوا ناتاسيون، تلقاهم كتافهم ديفلوبي أكثر من les hanches. تلقى peut-être une taille marquée mais الكتاف تلقاه أعرض من les hanches. رابعة جاك ميساج عندي أنا قلت لك رابعة نحبك. مرة رابعة جو تانفيت في اللايف بتاعي ونحكيو هكا الكل مع بعضنا. Alors
Donc, cette morphologie en V, qu'est-ce qu'il faut porter pour cette morphologie? Ce qu'il ne faut pas porter. أهم حاجة pour la morphologie V, mais tu mets l'accent sur les épaules. Tu mets l'accent sur les hanches. Essayer de reformuler et restructurer la morphologie. La morphologie idéale, elle est à 8. Qui est une morphologie, une morphologie pour la femme. Donc, il faut rééquilibrer le corps avec la robe ou l'habit que tu vas porter, que vous allez porter. Donc, l'actif, les hanches, par exemple, les jupes patineuses, cette morphologie. Il est quand même sur les jupes. Mais je vais se centrer à la. Donc les jupes patineuses, qu'est-ce qu'elles vont faire? Haka la jupe et les jupes patineuses sont équilibrées en trapèze. Donc je vais l'équilibre mais bien focali ou l'otani. D'accord? Donc on va avoir la forme délicate. Les robes qui patineuses, les robes évasées, les robes cloches. أي حاجة تبدأ واسعة من اللوطة اللي ما تظهرش إن أنت من اللوطة أجود من اللي من الفوق. Voilà. Pour le haut, il faut éviter les chemises et les hauts à épaulettes. Tout ce qui met l'accent sur les épaules. Par exemple, la femme a une broderie, la femme a la tendance par les épaulettes, avec broderie, avec chaîne, avec معناها تلقى ديزاين العين تمشي طول غادي. احنا المطلوب pour la morphologie V العين تمشي اللوطه مش الفوق. Donc il faut restructurer الفوقاني. Donc نجمو نلبسو la coupe هذيا. La coupe هذي تخلي البدن les épaules affines. Donc هكايا نمشي. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. نعملو في لايف يا عايش. كده عندك حاجه باش تضيفها تفضل نحكيو على المورفولوجي. عندك ليونيت برا مالا. دونك الفي هذاك لا كوب هذايا ياسر تويتي لا مورفولوجي هذايا تنقص في الاكتاف. شنو عندنا اخر؟ دونك هذيك اللي تبدا مسكره ولا اللي يبداو نوي au cou في الكو هذيك c'est une forme اللي تويتي اللي عندهم الاكتاف large les épaules larges. كما قلت لك il faut porter de l'évasé du cloche من اللوطه. عندنا كيفاش نلبس اس بي بي واللي عندها كرش كيفاش تلبس نحكيو فيه هذاك الموضوع. ce qui est sûr pas de moulant. معناها اللي عندها كرش il faut camoufler الكرش هذيك مش تزيد tu mets l'accent على الكرش. معناها مش تزيد تلبس المولان والظهر اللي انت عندك كرش والظهر اللي انت عندك الجناب ولي بوغلي وكل شيء. نحكيو فيه. دونك كملنا مع الفي. هو لو برانسيب il est très simple. ديما اي فورمه que ce soit en V ولا هكا en poire ولا en H carré ولا تبدا راوند لازم تحاول tu restructures et tu rééquilibres la morphologie بتاعك وتردها 8. داكور؟ هذا هو بالنسبه للفي. dans certains cas البوستيي ويتي اذا كان تبدا محلوله من اللوطه. اذا كان مش تلبس الروبه هكا سانتري ما تلبسش على خاطر تبدي ظهرك اللي هي في. داكور؟ باهي تو نحكيو على اللي عندها كرش. ايديالمون تلبس ساعه des astuces. Il faut toujours porter une gaine. ولا فما لي اندروير اللي يبداو كيما لي بودي اللي يبداو محزوقين يحسبوا البدن على الاخر يلموا هذيا لا تاي يدخلوها. فما لي سيرتاي سي فما une marque américaine si vous avez la possibilité d'acheter de cette marque. تنحطها لكم كي تحبوا بعض. mais il faut avoir la carte bleue ولا عم يشري لكم من برا. Donc ça sert la taille, faire كيما les scratch من تاني ولا فما les œillets ولا فما des agrafes. Donc salut مريومة عايشك حتىنا. Donc تحزق la taille. هذه حاجة. Donc porter une gaine, porter une serre-taille, porter les hauts qui serrent la taille. تلقاهم عند سيمون بيريل. فما des gaines تلقاهم في الفارماسي عند ليتاس la marque ليتاس. تلقاهم عند les pharmacies la marque ليتاس. فما qu'est-ce qu'il y a d'autre. هذا هو معناها
tout ce qui gagne, tout ce qui peut معناها raffermir ولا يلم الكرش. ومن بعد ما يلزمكش تلبس عايشك ما يلزمكش تلبس الحاجات المولات معناها مالغري احنا سنترنا كل ما يلزمكش تلبس حاجه مولات idéalement تلبس حاجه واسعه que tu peux après accessoiriser avec une ceinture هكا à la taille تعمل هكا une illusion optique تظهر لي انت عندك الشيب هذاك نتاع الويت داكور. idéalement ما نلبسوش les pantalons taille basse. idéalement il ne faut surtout pas porter de pantalon taille basse خاطر شو باش يعمل باش يخرج لك الكرش التاي باس يزيد يخرج الكرش دونك il faut porter des pantalons taille haute باش يزيدوا يدخلوا الكرش ويلموها داكور. تنجموا تلبسوا لي شوميز امبل تنجموا تلبسوا لي او كيف واسعين. De toute façon, la nouvelle tendance, c'est le haut hédo à peu près des websites. Elle est un peu style boyfriend. On a des qui m'a les jeans, on a des pulls, des hauts, style boyfriend. Le style masculin, ça c'est très tendance. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Voilà. Bien sûr, pour la plage, beachwear ou كل شيء مش de pièces, تلبس une pièce. وتنجم في الون بيس تلعب على لي كوب نتاع المايو تلقى فما دي كوب يمشيو ديجا تلقى فيها دي كوب اللي يمشيو هكا يزيدوا يطولوا يزيدوا الى فين تلقى لي مايو اي لي او اي تو سكي فا توا نحكيو على امبريمي تو سكي فا ان فيرتيكال بالطول يضعف ويلم البدن. وفما دي غاب اللي يبداو مش نون سولمون ماشيين هكا بالطول فما اللي تلقاهم فيهم دي كوب هكا لا دي كوب هكا تزيد المارك انكور لا تاي. فوالا اي جوستومون يلزمني نحكي بدايه باش نفسر كان ما نحكيش بدايه كيفاش باش نفسر لك اون فورم في اون فورم لازم نحكي بدايه سي تري امبورطون. فوالا حكينا على لا فورم في هي كتاف اعرض من لي انش حكينا على اللي عندهم كرش كومون كاموفلي سا. تو باش نحكيو على لا فورم بوار. نحكي بداية الغنية هذه سي دو كاتي بيري اسمها سويش اسمها سويش بيتش ليه سويش بيتش مش بيتش بيتش بونس كله بيتشز كله بيتشز. So les couleurs tendance نكمل نحكي لكم على لا فورم هذه البوار وبعد نحكيو على لي كولور توندونس دو مومون. ينجم بيبو يحكي لكم على لي كولور توندونس دو مومون. الوغ لو بوار شو معناها كتافها اصغر من لي انش فورمتها هكا تلقى عندها لي انش تري ديفلوبي والكتاف اقل ظراف ولا طايحين ولا دونك كيما شويه كيم كارداشيان تلقى هي سيت اون فورم تيبيكمون ميديتيرانيين تلقانا التوانسه والعرب ان جينيرال تلقى عندنا لي انش بيان ديفلوبي دونك عايشك ما كاش وحدي. دونك كيفاش نعملو هو شوف فما عبيد يقول لك يشوفها اللي هي ان ديفو وفما عبيد بالعكس يقول لك سي ان غران تاتو اي سي ان افونتاج اللي نحب نظهرو خاطر هي سي اون فورم فيمينين بار اكسيلونس لا فورم ا ولا لا فورم بوار خاطر هي المراه على لي انش نتاعها وعلى معناها الداريه نتاعها ولا لي فيس ولا كيفاش نقولوا معناها كل واحد كيفاش يقول. دونك نجم تلبس مولان نجم تولي اذا كان بور ريكيليبري لا مورفولوجي دونك تولي تو مي لاكسون على الكتاف عكس الفي دونك تولي تلبس لي مانش طامبون تلبس tu accessoirises les épaules avec des épaulettes max نجم تزيد تعرض في les épaulettes فما les épaulettes avec broderie وكل تنجم تلبسوا les hauts اللي يبداو شارجي من الفوق les manches tombantes كيما قلت لك فما الكول باتو اللي يبدا هكايا يواتي على الاخر donc tout pour rééquilibrer cette morphologie et pour la restructurer. تنجموا تلبسوا pour le bas كيما تنجموا تلبسوا la patineuse la jupe patineuse ولا la robe patineuse اللي هي تبدا في التاي محزوقه
ومحلوله من اللوطه. اللي يحب الكاموفل ça camoufle على الاخر خاطر on peut pas deviner ce qu'il y a sous cette jupe ولا sous cette robe. ما نجموش نعرفوا شنو هو خاطر هي واسعه، ما نجموش نعرفوا les hanches قداش كبرها. وكيما en même temps ça peut mettre en valeur كيف les hanches. Donc ça rééquilibre في الحالات الكل dans tous les cas. نجمو toujours serrer la taille pour اللي عندها des hanches développées, tu peux serrer la taille avec une ceinture, c'est très joli. Voilà. Mais تعديو les couleurs tendance. كان عندكم أسئلة اسألوني, n'hésitez pas. Les couleurs tendance, Vivo, quelles sont les couleurs tendance de l'été 2018? Donc en fait cet été c'est bonjour tout le monde. Bonjour, مرحبا بكم, welcome. السهير هكا تباتي اي حاجه تعجبني. لا هذايا بون سي تري سامبل. احنا كيسكو فا فير اللي يبداو خاتين معناها لا ديسكوسيون. C'est qui ça? On va bloquer directement. Voilà. Voilà. خلينا بروفيسيونيل لا غالبا مع عباد يبداو. دونك نحكيو على لي كولور توندونس. Donc on a les couleurs pastel. Donc précisément فما le bleu pastel اللي هو عاطي شويه على donc le bleu ciel. نعرفش كان عندنا فوالا هذا حاجه تشبه exactement. ليه اقلب عادي فوالا. Le bleu pastel grisâtre, c'est une couleur qui est très tendance, qui est très demandée. Et sur les grands tapis rouges, نلقاوها cette couleur. اللي صعب خدم بها سهير مراد خدم بها خدم بها زاد مايكل كوستيلو. Voilà. Et puis Dior, il a fait une collection avec cette couleur. Il y a le bleu pastel. Voilà. فما زاد exactement فما le bleu. باش نوريكم. فما البلو روا. Le bleu roi. هاي كمل انت. Le bleu roi, en fait, l'avantage نتاعو كي يخرج tendance يخرج et en été et en hiver. Donc c'est ça l'avantage نتاع le bleu roi. Par contre اللي قعد معناها لازم il faut savoir comment le porter et avec quoi le porter. Donc si c'est ça. Et sur quel temps? Exactement. مش العباد الكل ينجموا يلبسوا cette couleur. Sachant que c'est une couleur qui illumine et qui ravivit le teint. معناها تمشي ياسر مع البنات الفاتحين البيض برشا. تعطيهم un certain contraste qui est très joli. Leur teint, voilà. Et là, personnellement, je ne suis pas très d'accord pour que Samara تلبس cette couleur. Après, c'est mon avis. Et voilà, Kamel. Voilà. Donc, femme zeda les couleurs. سألوك قالوا لك rose bébé il est en cours ou non. تحب تقولي les tendances ou pas. Le rose bébé, femme rose bébé ou rose pastel. Rose bébé, rose pastel. Voilà. En fait, le rose SNE 2018-2019 plutôt l'été, les news sur le col, donc rose bébé, rose pastel, rose fuchsia, voilà. Cette robe, elle est pastel par excellence, faire les couleurs pastel cool. On va trouver du rose pastel, on va trouver du vert pastel, on va trouver du violet pastel, toutes les couleurs qui sont fade. Voilà. Et en fait, comme tu as vu, Karouba fait les couleurs tendance cet été. Donc voilà. C'est une robe tendance par excellence. Exactement. Donc, femme à... Il y a quoi d'autre comme couleur? Mais, les incontournables ou les indémodables, les maït badlouch, bien sûr, noir ou le gold. هذوكم حاجات ديما نلقاهم sur les tapis rouges ونلقاهم في les soirées. C'est le must have. C'est le must have في الجاردروب نتاعكم. معناها يلزم يبدا عندك une tenue gold, une tenue black. هذوكم لازمين pour les soirées, pour les événements, اللي باش تحضروا لهم pour tout, voilà. Et quoi d'autre? Donc je fais ma قلنا bleu, pastel roi, rose. Un petit indice. Un petit indice. Les jeunes Le jeune poussin.
les jeunes poussins. Les jeunes canards. Exactement. Voilà, qui est très tendance. Barcha, même pour du prêt-à-porter. Oui. Voilà. Du jeune. Bon, il faut, de préférence, il faut éviter le total look jaune, parce que ça ne fait pas... Voilà, les هو total look كي باش تلبس une combinaison peut-être. اما يلزم ديما تكسر معناها لي شوسور كي تلبسهم ولا لي زاكسيسوار ولا ساك ما يجوش بيان سور يكون كول ونفس كولور. كواكو فما برشا دي بلوغوز تلقاهم يكتب لك توتال لوك جون. بون اجا نقول لك هما سي فري كو يا دي توندونس qu'on peut suivre et parfois qu'on doit suivre pour être plus ou moins à la page. Mais ce n'est pas une règle fixe. Par exemple, ما يجيش ولا يجي. It depends on كل واحد و c'est une question de goût. يقول لك les goûts et les couleurs ça se discute pas. C'est vrai. كل واحد كيفاش يراه. فما شكون يقول لك انا مانيش ملزوم عليا نتابع التوندونس ونتابع لا مود. Si ça se trouve فما حاجات ما يواتيونيش. فما des coupes, des formes ما يواتيونيش. Donc من غير ما نتابع معناها. C'est une question de principe, de goût, d'avis, de voilà كل واحد وكيفاش يحب يلبس. مي احنا بون نعطيو لي باز. نعطيو شنو فما شنو ما فماش. هو سي à vous de voir. فما ابار الكولور هدايا اللي هي جون بوسان ولا جون كنار. فما الجون موتارد. C'est une couleur qui est très dans tendance. C'est clair, Lilia, c'est clair. Il y a Lilia, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a des tendances, mais il faut être en harmonie avec son temps et son style. Ça, c'est sûr. Bien sûr, il faut savoir quoi porter, comment porter, et il faut que ça soit en harmonie avec le teint. Oui, en harmonie, il faut que ça mette en valeur le teint, la morphologie, l'ebdan, le forme, la couleur des cheveux, la couleur de la Qu'est-ce que vous avez fait à Cannes? Si vous voulez, vous pouvez aller voir la page Maison Esther Marilyn et vous allez voir les célébrités d'Inabas Cannes. On a habillé Victoria Bonia, qui est une célébrité qui est très connue. Top modèle ou journaliste russe qui a plus de près de 7 millions de followers. Elle est très connue. Et il y a une autre TV présentateur qui s'appelle Ofid Golan. Et on a habillé aussi la propriétaire du Spa Martinez, qui est une femme d'affaires très connue. On attend les photos professionnelles justement. J'ai habillé bien sûr des Tunisiennes, des réalisatrices et des actrices tunisiennes. Et the best is yet to come. L'année prochaine, vous allez voir que ça va être à la base. Cette année, c'était juste pour voir. C'était juste parce que العوامل الكل نعمل في JCC. Donc 4 années de suite. JCC عندي أنا معناها toutes les célébrités يكلمونا احنا يحبوا يلبسوا نعاود Esther Marilyn. Donc c'était le JCC. Après on a fait Cairo Film Festival pendant 2 ou 3 ans ورا بعضهم يكلموا فينا كيف les célébrités égyptiennes, libanaises, syriennes, jordaniennes الكل. Donc maintenant on a fait aussi Dubai Film Festival. Et cette année, on a fait le Cannes Film Festival, mais c'était à la base juste pour voir. Mais l'année prochaine, voilà. Rendez-vous massage cliente. D'accord, donc je vous laisse. J'ai une cliente. Par cas de la bonne continuation, je vous souhaite que du bonheur et de la réussite. Vous êtes un exemple à suivre. Bravo, soyez artiste toujours. Merci beaucoup. Love you so much. ونرجع لكم من بعد نكمل خاطر عندي une cliente نكمل معاها ونرجع لكم. Cliente sur mesure. Donc pour prendre rendez-vous pour les commandes sur mesure, il faut toujours prendre un rendez-vous. D'accord.